It's a great day to be here today. Ini adalah hari yang luar biasa bisa ada bersama-sama dengan saudara. I know you came from different places this morning. Saya tahu saudara berasal dari banyak tempat pagi Not hari to ini. listen to me, but to listen to the word of Dan God. saya percaya bukan hanya untuk mendengarkan saya tetapi mendengarkan pesan Tuhan. I'm going to ask you to please be seated. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. First of all, I really want to take this opportunity to thank God. Saya pertama-tama ingin mengambil kesempatan ini untuk bersyukur kepada Tuhan. And I also want to take this opportunity to thank my spiritual father, Papa and Mama. Dan saya ingin memberikan penghormatan juga kepada Bapak dan Ibu rohani saya, Bapak dan Ibu Gembala. I haven't known them for a long time, but I already feel at peace with them. Saya sebenarnya belum lama kenal mereka, tetapi saya sudah merasa ada damai sejahtera kalau ada dengan mereka. And I feel like they are my father and my mother. Saya merasa mereka seperti ayah dan ibu saya. You know, in Jesus, Saudara, di dalam Yesus, there isn't age that connected to being a father or mother. yang namanya menjadi bapak atau ibu rohani itu tidak ada hubungannya dengan usia. Reverend Arif, thank you so much. Pendeta Arif, terima kasih banyak. Mama, thank you so much. Ibu, terima kasih. I have been so honored to be here. Saya merasa sangat terhormat untuk ada di sini. And honestly, the way you treated me, Dan jujur saudara, cara saudara memperlakukan I saya, haven't seen that a lot. saya belum melihat itu di mana-mana. I've been to over 30 countries in the world, Saya sudah pergi ke 30 lebih negara di and dunia. this sort of treatment, I have not had it much. Tetapi yang hospitality seperti ini belum pernah saya rasakan And sebelumnya. Yeah. Honestly, Jujur will be saudara, remembered. jujur. Luar biasa. And I also want to thank Pastor Jeffrey. I don't know, he's in his church this morning. Saya juga mau berterima kasih kepada Pastor Jeffrey, He itu came all the way to the airport to collect me. ya Ketua Departemen Kaum Muda GSJA yang menjemput di Pastor bandara. Tony. Pastor Tony And my friend, dan juga teman saya hey, he's been my friend for the whole week. Jove. Terima kasih sudah menemani saya sepanjang Joe minggu ini. Fileno, I've called him Joff. Ya, saya panggil dia Jov. He has taken me to places. Dia udah bawa saya ke tempat-tempat yang We tak have terduga. fun together. Ya, kami jalan-jalan And all the drivers, honestly, I am so feeling small. dan terima for kasih what juga you yang have done melayani for me. sebagai pengemudi. Terima kasih. Now I want to move to the Word of God. Mari kita masuk ke dalam firman I know Tuhan. this Sunday is very special, Saya tahu bahwa ibadah hari Minggu but adalah there's one sesuatu thing yang I want istimewa. to say before we read the Word of God. Dan sebelum saya membaca ini, saya mau menyamakan sesuatu dulu. I have been speaking for 38 years, Saya ini sudah khotbah 38 tahun. but every time I am about to speak, Tetapi setiap kali saya mau berkhotbah, there is fear, tetap ada rasa takut, there is trembling, ada rasa gemetar. for two reasons. Karena dua alasan. Reason number one, Alasan yang pertama, I am talking from God. saya ini berbicara atas nama Tuhan. Loh, You saudara. know, when you're talking from God, Kalau saudara berbicara atas nama you Tuhan, have to be careful saudara harus hati-hati. because He is God. Karena dia adalah Tuhan. And my mouth is so small Dan to mulut saya- convey His word. Dan mulut saya ini sebenarnya begitu tidak berarti atau tidak layak untuk bisa menyampaikan pesannya. Number two, Yang kedua, I am talking to the people of God. bukan saja saya berbicara atas nama Tuhan, tapi saya berbicara kepada umatnya Tuhan. Do you actually know that apart from Jesus, you are the most precious thing that God has? Tahukah saudara, sadarkah saudara kalau selain Yesus, maka orang-orang yang paling berharga buat Tuhan itu adalah saudara dan saya. You are God's treasure. Saudara adalah harta kesayangannya Tuhan. You know, God's sweat can do a lot. Saudara, The sweat. keringatnya Tuhan bisa punya power yang luar biasa loh. But God did not redeem you by His sweat. Tetapi bukan dengan keringatnya dia menebus saudara dan He saya. redeemed you by His blood. Tetapi dengan darahnya dia menebus kita. And I'm going to tell you things, my friends. Dan saya mau beritahu saudara-saudara. If someone as powerful as God is, Kalau ada orang yang mungkin kedahsyatannya sama seperti Tuhan. buys something by His own blood, Kemudian bisa menebus sesuatu dengan darahnya. you have to be very careful with that thing. Maka saudara harus hati-hati memperlakukan orang-orang tersebut. The problem is
We don't know it. Satan knows it. Masalahnya begini, kita sering tidak sadar itu, tetapi setan menyadarinya. Satan knows that you are precious, Setan tahu bahwa saudara dan saya berharga. that you are God's treasure, Saudara adalah harta kesayangannya Tuhan. that God bought you by His blood. Karena Tuhan telah membeli saudara dengan lunas oleh darahnya. Everything He's doing, Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, He's doing to scare you, yang setan lakukan adalah ingin menakut-nakuti saudara. but He really knows your value. Padahal dia tahu persis nilai saudara dan The saya two sebenarnya. reasons why I'm scared Itulah when kenapa I'm setiap kali speaking to God's people. saya berkhotbah, saya merasa ada rasa takut I'm going akan to suggest Tuhan. you reading this morning in John's Gospel, Saya mau membaca dari kitab Injil Yohanes, John 21, pasal yang ke-21, verse 1 to 6. ayat 1 sampai yang ke-6. I don't know if your tradition to stand up while reading the Bible or sitting down. I don't know. Saya tidak tahu Whichever tradition, Yeah. I'm going to have Pastor Tony read it for Ya. me, please. Saudara, kalau di Afrika tradisinya waktu baca firman Tuhan kita berdiri. Boleh kita ikuti itu tradisi yang baik. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada di layar saudara. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Kemudian perlihatkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia memperlihatkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Father God Almighty, we want to Bapak thank you for this yang day. berkuasa, kami bersyukur buat hari ini. This time we want to hear from you, Inilah waktunya kami mau mendengar dari Engkau sendiri. not from me, Bukan dari Pastor Jules. not from Pastor Tony. Bukan dari Pastor Tony. We are just vessels. Kami hanyalah bejana-Mu ya We Tuhan. really want to hear from you Kami ingin mendengar langsung dari Engkau. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. This morning I want to talk about 3 things. Hari ini saya mau membagikan 3 hal. My first point, my preaching title is wherever you are, God will find you there no matter what your circumstances. Judul khotbah saya adalah Yesus akan menemukan Anda di dalam situasi apapun. Jesus will find you Yesus in akan menemukan Anda whichever circumstances you are in. di situasi apapun yang saudara berada saat ini. If you are happy, He will find you. Waktu saudara happy, Tuhan akan temukan saudara di If you sana. are healthy, He will find you. Waktu saudara lagi sehat, Tuhan Yesus ada di If you sana. are sad, He will find you. Waktu engkau sedih, Yesus ada di sana. If you feel like lost, He will find Waktu you. engkau sedang merasa terhilang, Yesus akan temukan Even saudara. if you run away from Him because you feel you let Him down, He will still follow Saudara you. mungkin and ngerasa find you. saudara mengecewakan Tuhan dan kau lari dari Tuhan. Tuhan tetap bisa ada di sana buat saudara. This morning we don't have enough time to talk about John's Gospel. Ya, hari ini kita tidak punya waktu untuk membahas atau membahas mengenai kitab Injil Yohanes. But only to say that very quickly, John's Gospel really is different from the 3 Gospels. Saya cuma ingin sampaikan bahwa Injil Yohanes itu berbeda dengan ketiga Injil yang sebelumnya. Because while the other 3 Gospels introduce Jesus as man and God, John introduced Him as God and man. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas itu memperkenalkan Yesus sebagai manusia Allah. Tetapi kalau Injil Yohanes itu memperkenalkan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Basically, this is to say that when you read John's Gospel, you know that Jesus really is God because He doesn't even have a mother. Jadi kalau di Injil Yohanes, saudara akan benar-benar yakin bahwa dia adalah Allah. Karena tidak ada cerita bahkan tentang ibunya sekalipun di Injil Yohanes. On this passage,
di bagian firman Tuhan yang baru kita as baca, a background of John 21. sebagai latar belakang dari Yohanes I pasal will only 21. say that some theologians believe that John 21 was added later. Ya, beberapa ahli teologi percaya bahwa pasal 21 itu nanti ditambahkannya belakangan ke kitab Yohanes, saudara. It doesn't matter if it was added later or sooner. What we know is that it is the word of God. Tapi tidak masalah mau ditambahkan kemudian atau sebelumnya, itu tetap adalah firman Allah. One very important thing also Ada satu hal lain yang penting, saudara. is that if we didn't have John's Gospel 21, Kalau kita nggak punya bagian Yohanes pasal 21, we would not know what happened to Peter. kita nggak akan tahu apa yang terjadi kepada Petrus setelah Because kebangkitan Peter Yesus. denied Jesus 3 times. Karena ceritanya hanya akan berakhir di kitab yang lain. It's in Itu John 21 that Jesus restored him. di Injil yang lain cuma selesai sampai Petrus menyangkal Yesus. Tapi di Injil Yohanes Petrus dipulihkan oleh Tuhan So Yesus. I think even for the restoration of Peter, John 21 was worth writing. Jadi walaupun itu mungkin ditambahkan, tapi menurut saya itu layak ada di situ hanya untuk menceritakan Petrus saja. We also know that the time period as today is not correct because what happened here happened after Jesus risen from the dead and the Pentecost, and his ascension. Ya, jadi mungkin waktunya agak sedikit kabur karena peristiwa di Yohanes pasal 21 ini pada dasarnya terjadi di antara kebangkitan dan kenaikan. But what happened here was a reality. Tapi yang terjadi di dalam pasal ini adalah sebuah kenyataan. My first point, Ya inilah poin saya. Yang pertama, stick to your calling no matter what. tetap pegang panggilan Anda apapun yang terjadi. Stick to your calling no matter what. Saudara, setialah, tetap pegang panggilanmu apapun yang sedang I terjadi dalam believe hidupmu. Saya percaya, everyone here this morning has saya a calling percaya from God. setiap orang di tempat ini punya panggilan dari Tuhan. God not only saved you, but He appointed you. He has given you a work to do in His kingdom. Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi Tuhan punya tugas yang harus saudara lakukan bagi kerajaannya. But life can be so complicated, we can be discouraged and want to abandon the calling of God. Tapi karena hidup mungkin begitu berat dan sulit, seringkali kita ingin mengabaikan atau meninggalkan panggilan Tuhan itu. Well, if you consider here, Saudara coba perhatikan baik-baik di one sini. day, Satu hari, John wrote that Peter was sitting there with his friends, with his disciples. ya, di situ ditulis oleh Injil Yohanes, Petrus dan murid-murid lagi duduk bareng-bareng. And he said, Lalu Petrus bilang, I'm going to fish. saya mau balik mancing lagi ah. Look at how many people were there. Ya, saudara tahu ada berapa banyak orang yang ada di situ? It says Simon Peter, Ada Petrus, Thomas, ada Thomas, also called Didymus. yang nama lainnya adalah Didimus. By the way, Didymus in the Greek is only a twin. Thomas was a twin, so we don't know what happened to the other twin. But Yeah. at least Thomas was here. So Okay. the other disciple called Didymus, Thomas Didymus, Lalu ada Thomas atau yang disebut dengan Didimus, Nathanael from Canaan, Nathanael dari Kana, the two sons of Zebedee, dua anak Zebedeus, and two other disciples were together. dan dua orang murid lain. Jadi mereka lagi ngumpul. And Peter said, Lalu Petrus ngomong begini, I'm going to fish. aku mau pergi mancing, aku mau pergi menangkap ikan. Why? Kenapa saudara? Why are you going back to your fishing nets? Kenapa Petrus kamu kok balik lagi ke pekerjaanmu yang lama menjadi nelayan? We all know Kita semua tahu that Matthew 4, bahwa kalau saudara balik ke Matius pasal verse 4 18 to verse 20, ayat 18 sampai 20, Jesus called them clearly. dengan jelas Yesus panggil mereka keluar dari profesi itu. Verse 19, Ayat 19, we read this. kita bacakan ya. Come and follow me. Mari ikutlah aku. Jesus said, Yesus berkata, and I will send you out to fish for people. dan kamu akan kuutus, kujadikan penjala manusia. Basically, what happened in John 21, 3.5 years ago, John was doing that. No, Peter was doing that. And Jesus went and called him saying, leave that
I'm going to make you a different fisher of mine. Jadi dari Yohanes pasal 21, 3,5 tahun sebelumnya sudah dengan jelas Yesus katakan kamu akan aku keluarkan dari posisi ini untuk menjadi penjala manusia. Dia balik lagi sudah. There are so many interpretations as to why Peter went back fishing. Ada banyak penafsiran yang mencoba menjelaskan kenapa Petrus itu Some people kembali think that memancing atau maybe menjadi nelayan. he went back to do what he knows best. Ada yang bilang gini, mungkin karena dia ahli di bidang itu, dia kembali ke situ. Some people said that maybe they were hungry, they just wanted some fish. Atau mungkin cuma karena hari itu mereka lapar, mereka mau makan. Honestly, I don't believe in any of that. Tapi saya nggak percaya dengan dua tafsiran itu secara I really pribadi. believe Yang saya percaya begini, that when Jesus died, waktu Yesus mati, you know there had not been a communication between Jesus and Peter since Jesus turned and looked at him after he denied him 3 times. saudara, kan nggak ada closure gitu ya, nggak ada percakapan setelah Yesus ngeliatin Petrus waktu dia nyangkal Yesus. Nggak tahu arti makna lihat itu apa. Nggak ada lagi, setelah itu tidak ada komunikasi antara They Yesus have dengan not Petrus. communicated anymore. Nggak ada lagi. So Peter was sitting there, Jadi Petrus duduk di situ, absolutely discouraged. patah semangatnya, kecewa dengan I dirinya. have denied my Lord. Saya sudah menyangkal Tuhan saya I sendiri. said 3 times, Saya I menyangkal. do not know him. Saya nyangkal 3 kali, saya bilang saya nggak kenal dia. He is probably mad of me. Mungkin aja Yesus marah He kepada is not saya. happy with me. Mungkin saja Yesus sudah tidak senang dengan saya lagi. He doesn't think I qualify more to be a fisher of men. Mungkin saja Yesus sudah merasa aku tidak layak lagi menjadi penjala manusia. I am lost. Aku terhilang. I don't know what is happening. Aku nggak tahu apa yang I terjadi. don't even know where he is. Aku nggak tahu sekarang Yesus juga ada di But I mana. kind of saw him risen from the dead, but I'm not sure. Well, katanya Yesus bangkit dari kematian. Aku ngelihat sebentar, tapi aku masih belum pasti, So belum let yakin. me go back to what I was Ya before udah, I met him. sekarang aku balik lagi aja menjadi seseorang seperti sebelum ketemu Yesus. How many times in our Christian life Seberapa we banyak dalam face a situation kehidupan kita sebagai orang Kristen that kita make us want to go back to where we were before Jesus called us. kita ketemu satu situasi yang begitu berat dan kita tergoda untuk kembali ke kehidupan lama sebelum kita ketemu Yesus. Stick to your calling. Tetap pegang panggilan saudara. Apapun yang Stick to your terjadi. calling. Pegang panggilanmu. I don't know why Jesus I don't even know why Peter would deny Jesus. Saya juga nggak ngerti alasannya kenapa kok Petrus sampai bisa menyangkal Yesus, saya juga nggak tahu. I can bring a theological explanation to that. Ya, gimana cara menjelaskannya secara teologis? You know, the Jesus Peter denied Yesus yang Petrus sangkal itu, saudara, really isn't the Jesus Peter thought he was. seperti gini loh. Yesus yang dia sangkal itu mungkin karena dia tidak merasa itu Yesus yang selama ini dia percaya. Because Peter saw Jesus walk on water. Ingat, Petrus kan lihat sendiri Yesus berjalan di atas air. Peter saw Jesus doing miracles. Petrus lihat Yesus bikin mujizat. Peter see Jesus as the Son of God. Petrus sudah lihat waktu dia dimuliakan, Yesus dimuliakan di gunung, ini anak Allah. Don't forget Peter is Jewish. Dan jangan lupa Petrus itu orang Yahudi. And they know how big, powerful God is. Dan mereka orang Yahudi itu tahu seberapa dahsyatnya Allah mereka. For Peter Jadi bagi Petrus to stand and look at Jesus untuk bisa berdiri dan melihat kepada Yesus. being maltreated, Kemudian Yesus dianiaya, being spat on, Yesus diludahi, being beaten, Yesus dipukuli. he's like, hang on a minute. Dia pikir, jangan-jangan ini Yesusnya lain nih. The Orangnya Jesus lain. I know is not him. Karena ini bukan Yesus yang selama ini saya kenal. Because the Jesus I know, he can walk on water. Karena Yesus yang saya kenal itu bisa jalan di atas The air. Jesus I know, he can raise the dead. Yesus yang saya kenal bisa membangkitkan orang The mati. Jesus I know is the one I saw, and his face became like the sun shining. Yesus yang saya lihat wajahnya seperti bercahaya di dalam kemuliaan. Enggak mungkin Yesus yang sama. Is it him? Jangan-jangan itu bukan Yesus yang sama. Peter was completely lost. Dia terhilang, dia bingung, saudara. But I'm telling you what, my friends. Tapi saya beritahu saudara. I don't know the circumstances you are going through this morning. Saya nggak tahu kondisi apa yang saudara jalani hari ini. Stick
to the calling. Tapi pesannya jelas, tetap pegang panggilan. Don't saudara. go. Jangan pergi. Stay there. Tetap ada di sana. Number 2, Yang kedua, you can be discouraged with yourself saudara juga walaupun saudara bisa kecewa dengan atau for patah semangat pada maybe diri sendiri. letting the Lord down. Karena mungkin sudah mengecewakan Tuhan. But the Lord is not disappointed with you. Tapi ingat, Tuhan tidak kecewa You know kepada what saudara. happens here is quite amazing. Saudara, yang terjadi begini. When they went out together, Akhirnya mereka mancing bareng-bareng ya. Peter dragged with him 6 other disciples. Jadi bukan cuma Petrus. Petrus ini menularkan sifat ini kepada yang lain. Semua ikut mancing. And they were returning to the world, what we normally say. Artinya begini. Mereka sudah kembali ke hidup lama mereka. And they went fishing. Mereka semua sama-sama menjadi nelayan. And guess what? Lalu apa yang terjadi? Jesus went there. Yesus ada di sana, saudara. Jesus went there. Yesus pergi ke sana. And what's important Dan yang penting adalah is not that he went there. bukan cuma Yesus hadir. Jesus called them friends. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau in the English one it's friends, in the Indonesia it's children. Children. Ya. Children of friends. I even like children. My Jadi kalau children. bahasa Inggris bilangnya teman-teman. You know Apakah what? kau punya lauk pauk? Tapi dalam bahasa Indonesia, anak-anak, punyakah kau lauk pauk? Gitu ya. If you have a father, Saudara, kalau saudara punya seorang bapak, you can mess up. saudara bisa aja punya masalah besar, You are berantakan. still the child of your father. Tapi secara status engkau tetap anak bapakmu. Provided you repent Ya, kalau engkau bertobat and come back. dan kembali, So Jesus went there. Yesus datang ke sana, Peter totally discouraged. dia lihat mereka ini begitu patah semangat. He looked at them Dia lihat mereka and he said, friends, dan dia berkata, teman-teman, haven't you had any fish? adakah kamu mempunyai ikan atau lauk pauk? Peter looked at him. Lalu Petrus ngelihat Having kepada orang ini nih, saudara. absolutely no idea Saudara what harus it ingat, is. Petrus dan teman-temannya nggak tahu ini siapa yang lagi manggil dari pinggir danau. Verse 5. He I- called out to them, friends, haven't you had any fish? And they said, no. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. You know, if it was you or me Ya, going there, kalau saudara dan saya ada di posisi We di, can di still dalam go. cerita itu, we can still go, but we will tell them off. ya, kita akan ada kita kalau jadi murid-murid bilang, itu orang siapa sih? Jangan gangguin kita. Mungkin kita akan begitu karena kita nggak kenal siapa dia. I will go there. Ya, kalau saya They will like, Peter, jadi Petrus, why did you do this to me? ya, sorry. Kalau saya Yesus, saya akan bilang sama Petrus, kok kamu begini sama Why saya? did you do this to me? Kenapa kamu menyangkal saya? 3 years ago, 3 tahun lalu, I called you. aku sudah panggil Why kamu. here? Kenapa kamu balik ke You sini? were on the boat. Ya. 3 tahun lalu kamu ada And di I posisi told yang you, sama, di asking perahu. you to leave what you're doing and come and follow me. Ya. Aku bilang sama kamu tinggalkan semua jadi pengikutku. Why did you abandon me? Kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang, Why kenapa did you kau malah leave? meninggalkan aku? Why did you leave the work I've given you? Ya. Kenapa kau meninggalkan panggilan tugas yang sudah kuberikan kepadamu, Petrus? Peter, why would you do that to me? Petrus, kenapa kamu tega? You know, you are the one who saw me being transfigured. Petrus, kamu kan lihat sendiri aku dimuliakan di atas gunung. You are the one I took with me when I resurrected that little girl. Kamu satu-satunya yang saya bawa waktu saya membangkitkan anak kecil yang mati itu. You are the one I took with me when I was in agony, wanting God to remove that cup away from me. Kamu yang saya bawa ketika saya menangis di Getsemani, minta Tuhan untuk melalukan cawan ini daripada saya. Why Kamu ada would di you do situ. this? Kenapa tega kamu kembali ke kehidupan lamamu, Petrus? Peter, you denied me publicly. Engkau bahkan menyangkal aku secara umum, di depan Jesus umum. would have gone there, but he would have been really mad. Kalau saya jadi Yesus, itu kata-kata pertama saya akan saya berikan kepada Petrus. Bukan nanya ada makanan atau enggak. But Jesus wasn't. Tapi untung saya bukan Yesus, dan Why? Yesus bukan saya. Because in your deepest Saudara disappointment, bayangkan, di dalam kesulitan mereka, di dalam kejatuhan mereka yang terdalam pun. when you think that there is nothing else to do, Waktu engkau mungkin berpikir gak ada lagi yang bisa dilakukan, gak ada solusinya semua Jesus ini. is still there. Yesus ada di sana And also, nanya there's one kebutuhan thing saudara. there which is very important. Ya.
Satu hal, kalau saudara Yesus ada di sana itu satu hal yang penting. Tapi ada hal yang lain. The Bible said that the disciples did not recognize Jesus. Karena yang penting begini, ternyata para murid nggak kenal orang yang lagi manggil itu. There are so many explanations as to why the disciples didn't recognize him. I'm not Sekali satisfied lagi, with one of them. banyak penafsiran yang mengatakan, kenapa kok sampai murid-murid nggak kenal itu Yesus? Tapi saya nggak mau ikut penafsiran itu. Some people think that Jesus was standing far away, the disciples couldn't see him. Penafsiran pertama, jarak Yesus sama mereka terlalu jauh, jadi mereka nggak bisa lihat Yesus itu dengan jelas. Other people thought that Jesus, having suffered with his body is traumatized, maybe his physical looks changed. That's why the disciples couldn't know him. Penafsiran yang kedua, karena habis disalib dan dianiaya, muka Yesus udah beda. Jadi murid-murid nggak kenal sama Yesus. Itu penafsiran yang kedua. Other people think that the disciples didn't know Jesus because Jesus didn't want them to know who he was. Atau penafsiran ketiga, memang Yesus yang nggak mau dikenali sama murid-muridnya. Jadi dia menampakkan diri dengan cara yang berbeda. No, Jules, me, that's Tapi me now. Pastor Jules percayanya I begini. think the reason the disciples didn't know Alasan Jesus kenapa para murid tidak bisa mengenali siapa is Yesus. simply because the disciples did not think Jesus will come there. Alasannya begini, sederhana. Karena mereka nggak mikir, nggak ada dalam pemikiran mereka bahwa Yesus akan datang ke sini nyamperin kita. Nggak. You know, the mind has to know somebody before the eyes recognize that Saudara person. pasti pernah ngalamin gitu ya. Orangnya sudah pernah ketemu, tapi kadang nggak nyambung pikirannya. Ini siapa ya? Kira-kira gitu ya. Karena pikiran kita nggak di situ gitu. In 1997, Contoh saudara, tahun 1997. something happened to me, and from that day, I start to think why the disciples didn't know Jesus. Nah, ada satu peristiwa yang terjadi pada saya tahun 97 yang membuat saya mengerti kenapa para murid nggak kenal Yesus. I went to the UK to study, Ya, saya pergi ke Inggris untuk kuliah. and then in December, someone gave me a ticket to go back home, and I wasn't expecting that. Ya, bulan Desember ada orang yang kasih hadiah saya tiket pulang ke Burkina Faso, padahal saya nggak merencanakan untuk pulang. So I didn't tell nobody that I was coming. Jadi saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya pulang kampung. I just jumped on Air France and I landed in Ouagadougou. Saya naik pesawat Air France dan saya landing di kota kami. But before I went home, I called one of my friends, Sebelum saya jalan ke rumah, saya telepon teman saya. asked him to go to my house. On that night, I was arriving to give a commission to my wife. Ya, saya suruh teman saya itu kasih semacam uang jajan, titip uang jajan kepada istri saya satu malam sebelum saya datang. I asked him to go at home at 6:30. Saya suruh dia datang jam 6.30 malam. So I landed about 6. Sorry, I 6 landed. in the morning, No, in the evening. in the evening, and then you land on 6 in the evening. Yeah, I landed about 6. Oke, jadi jam 6.30 dia suruh temennya datang ke rumah bawa uang. Dia jam 6-nya sebenarnya udah nyampe di bandara. I'm only 15 minutes from the airport. Dan rumah saya cuma 15 menit dari So I bandara. got a taxi because I didn't want people to know I'm coming. I got a taxi. Ya saya mau bikin kejutan, jadi saya nggak minta dijemput. Saya naik taksi. And I asked the taxi driver to drive past my house, park the car somewhere, and I came out to my own door. Ya, jadi saya suruh supir taksi jangan berhenti depan rumah, berhenti agak jauh. Dari situ saya mau jalan ke rumah saya supaya surprise kira-kira gitu ya. I came there and I knocked my own house. Jadi saya nyampe rumah, saya ketuk pintu rumah saya sendiri. Who came out? It was my wife. Yang keluar siapa? Istri saya. She came out Dia keluar and I said to her, dan saya bilang sama dia, "Good evening, madam. selamat malam ibu, I have a friend of mine. saya punya teman His name is Jules, namanya Jules and he is studying now in the UK. dan dia sedang kuliah di Inggris. He kind of explained to me his house. Dia udah kasih cerita tentang arah rumahnya di So I'm mana. coming Jadi to saya datang see if it is here." untuk pastiin ini benar-benar rumahnya Pak It Jules. wasn't dark. It Saudara was ingat, not dark. ya Wasn't dark yet. tidak, belum terlalu malam saudara, masih I could maghrib. see her. She could see me. Ya, masih bisa saling lihat satu sama lain. And Istri sama suami ini. she smiled Dia ketawa, dia senyum. and said, "Oh, you are Dia bilang, very good. You found the house. It is right here." Ya, oh Bapak ketemu juga rumah kami ya. Iya bener Pak, ini rumahnya di sini loh Pak. She took my bag.
Dia ambil tas saya, my handbag. She took it from me dia ambil tas itu dari saya, and was in front of me, lalu di depan saya, walking to get into my house. ya dia masuk ke rumah bawa tasnya. Woman, I married you. Ini suami lo nih, suami lo nih. We have 3 children together. Udah punya anak 3 loh. You didn't recognize me? Kok bisa gak kenal? While she was walking, Waktu dia mulai jalan ke dalam, I grabbed her. saya gendong dia tangkap dari I belakang. took her. Saya gendong dia. My brother Saudara saya, was at home. ya, saudara saya ada di rumah. My friend was already at home. Teman saya juga lagi ada di rumah yang saya suruh tadi They went datang. mad. Mereka marah. Why is a stranger Ada coming orang here and asing. picking up a woman? Kok gendong-gendong istri orang? It was my wife. Itu istri saya sendiri, saudara. She did not recognize me because she wasn't expecting me. Dia tidak kenal saya karena dia tidak ngarepin saya datang ke situ. The disciples could not think Baru that saya ngerti Jesus cerita ini. will come Kenapa down murid-murid where gak kenal they Yesus? were. Karena dalam posisi paling dalam atau paling sulit dalam hidup mereka. Mereka pikir gak mungkin Yesus datang ke sini. You know, in our spiritual life, Saudara, dalam kehidupan rohani we kita, can be in places kita mungkin sedang ada di satu tempat yang kejatuhan we yang do begitu not dalam. want God to see us. Dan kita, Tuhan jangan ke sini, jangan lihat saya lagi Remember kayak in gini. the Garden Jangan. of Eden, Ya, ingat di Taman Eden, ingat. when Adam and Eve sinned, Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. they went hiding. Mereka ngumpat, saudara. Who came there? Siapa yang nyari mereka? God did. Tuhan yang cari mereka. Doesn't matter where you are. Tidak peduli dimanapun saudara berada. God will still Tuhan find you. akan tetap menemukan saudara, mencari saudara. Third and last point. Poin yang ketiga yang terakhir. Let's listen to the Savior, the Master. Mari if we want to dengarkanlah succeed in our ministry. perkataan Yesus untuk keberhasilan pelayanan yang lebih baik. To be honest, when I found out I was coming to Indonesia, I was a bit scared. Saudara, saya jujur ya, waktu pertama kali dapat surat undangan untuk datang ke Indonesia, saya tuh agak Because takut. I went online. Yeah, and I realized that Christianity, well, I didn't check how many Christians there were. I checked how many other religions there were in Indonesia. Ya, jadi and it was big. Ya, saya browsing, ternyata Indonesia ini adalah negara di mana penduduk populasi sebuah agama itu besar sekali. Jadi saya agak takut, saudara. And Yang I bukan asked- Kristen. And I asked him, was it you asked? Yes. Am I even allowed to bring a Bible? Jadi Pastor Jus tanya sama saya, Pak Tony, saya tuh boleh bawa Alkitab apa saya harus sembunyiin Alkitab saya? Jadi bayangan dia begitu. Karena, Honestly, there are some places in this world when I go, I ya, don't bring a Bible. karena beliau pernah ke negara lain, ya di Timur Tengah misalnya, dia pikir mirip kan, karena agamanya sama. Jadi What dia I'm pikir saying nggak is- boleh bawa Alkitab nih. In Indonesia, unless you really listen to the Master, it's very difficult to be successful in ministry. Saudara, dan saya menyadari kalau kita di Indonesia ini melayani Tuhan nggak benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan, nggak bisa berhasil pelayanan The kita di disciples sini. stood there. Jadi para murid itu berdiri di situ, Jesus came Yesus datang. and said to them, Lalu setelah nanya throw ada lauk your atau enggak, nets Yesus on this berkata, side. ayat 6, tebarkanlah jalamu What is surprising di for me sebelah kanan. Harus spesifik, di sebelah kanan. is that they listened to him. Dan akhirnya walaupun mereka gak kenal orang ini siapa, mereka tetap nurut, mereka taat. Don't forget who was in that boat. Saudara harus ingat, siapa aja yang ada di kapal itu. At least we know Peter was there. Ada Petrus betul ya, pasti ada di sana dia. We know the 2 sons of Zebedee were there. 2 putra Zebedeus, Yohanes dan Yakobus ada di sana. These are professional Harus ingat. fishermen. Mereka ini adalah nelayan profesional, turun-temurun. These guys were almost born in the sea. Mereka seperti kalau ibarat kata lahirnya udah nyemplung di laut. Sudah. My clock is telling me Oh, 5 minutes left. ya. Saya pakai jam, 5 menit lagi kata jam saya. These people were fishermen, professional fishermen. Ya mereka ini nelayan profesional. They knew what they were doing. Mereka tahu, mereka ahli dengan apa yang mereka And kerjakan. yet, they could have said, oh, sir, we don't know who you are. Bisa aja kan mereka bilang, Pak kami gak kenal Bapak, ngapain Maybe. nyuruh-nyuruh. And surely you don't know who we are either. Dan Bapak juga gak kenal siapa kami yang I'm sebenarnya. Peter. Saya ini Petrus I loh. was born in this sea. Saya ini lahir nyemplung langsung di And danau. look at John and Nih, belum tahu teman saya nih, Yohanes sama these Yakobus. guys, they were born here. Ya They are mereka ini lahir di professional. sini ya.
Mereka udah tahu turun My temurun dad jadi was nelayan. a fisherman. Ya, papa saya My nelayan, granddad was a fisherman. kakek saya nelayan. You stranger, Kamu orang asing you siapa? have nothing to tell us. Ngapain nyuruh-nyuruh kami? Bisa aja mereka jawab begitu. We know it. Kami We udah know what tahu, we're doing. kami tahu caranya kok. Gak usah They did- diajarin. They didn't do that. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. They listened. Mereka dengar. Remember, at that time, they still did not know it was Jesus. Ingat saudara, gak ada penjelasan bahwa mereka sudah tahu itu Yesus itu bukan. Jadi mereka belum tahu ini siapa. To be successful in ministry in whichever way in Indonesia, Saudara, kalau saudara mau sukses pelayanan dalam bentuk apapun di Indonesia, you have saudara harus to listen to the word of the Master. dengar firman Sometimes dari His word Tuhan will kita. not make any sense. Kadang-kadang mungkin Tuhan suruh kita ngelakuin yang gak masuk akal. Sometimes His word will not have any reason. Ya kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan apapun kita disuruh melakukan Sometimes His sesuatu. word will look impossible. Atau kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu pesan yang kayaknya gak mungkin ini But bisa if you dikerjakan. listen to Tapi His kalau word, saudara you dengaran, will realize saudara akan menyadari that He is the Master. bahwa of Dia adalah everything. Tuhan kita yang luar biasa. To conclude today, Sebagai penutup, maybe you are here totally downcast, mungkin hari ini saudara datang dengan rasa kecewa, terpuruk, discouraged, patah semangat. just wanting to abandon Saudara the ingin word nyerah, saudara ingin tinggalkan or the calling God has panggilan given you. Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saudara. I want to tell you this morning, stick to Saya your mau sampaikan kepada calling. saudara, tetap pegang panggilanmu. You can be here today. You can be here today, Mungkin saudara ada di tempat ini hari ini. totally discouraged, Sudah merasa aku udah terlalu jatuh, udah terlalu thinking gagal. you are good for nothing. Saudara nggak bisa bangkit lagi. But guess what? Tapi percaya saudara, If you're willing to repent, kalau saudara mau bertobat, Jesus is actually thinking of you more than you think of yourself. Yesus itu punya pemikiran kepada saudara itu jauh lebih positif daripada kadang-kadang caramu Doing memikirkan tentang Christian dirimu sendiri. ministry is not easy here. Saya tahu bahwa melayani di negeri ini tidak mudah. Maybe you have tried all the techniques Semua possible. udah dilakukan, ada yang berhasil. It is time Tapi ini waktunya to continue untuk terus to melakukan listen to what the Terus Lord mendengarkan. is saying, apa yang Tuhan katakan. and you'll be surprised Saudara akan kaget dengan of hasilnya. the Saudara. result. Saudara akan kaget dengan I tuaiannya. honestly and sincerely want to thank you so much. Dan sekali lagi saya mau bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudara May God sekalian. bless you Tuhan Yesus memberkati kita and may semua. God take care of you. Ya, biar Tuhan pelihara kita semua.